profeta, apostolo. La sœur Bénédicte, que Dieu te bénisse. La sorella Benedetta, che il Signore ti benedica. Tous ceux qui sont passés ont touché quelque chose. Tutte quelle che sono passate hanno toccato qualcosa. Femmes, Donne, je veux vous parler. vi voglio parlare. On ne parle pas de nous seuls. Non parliamo soltanto di noi. Vous les papas. Voi che siete qua, il papà, Les papas. Vous savez quoi? Nous sommes tous des femmes. Sapete, siamo tutte donne. Je dis vrai ou faux? Amen. Nous sommes tous des Siamo femmes. tutte delle donne. Parce que Christ a dit que quoi? Perché Cristo cosa ha detto? Il dit l'église c'est quoi? Dice la Chiesa cos'è? Et la Bible dit qu'on attend qui? Notre E chi è che épouse. aspettiamo il nostro sposo? Nous sommes tous des Quindi épouses. siamo tutte delle spose. Parce que la parole de Dieu Perché la parola di Dio se révèle à deux termes. si rivela a due temi. Il y a la parole C'è la parola évangélique. evangelica, Dedans, il y a l'holocauste. dentro c'è l'olocausto. Nella parola Prophétique. profetica, Puis il y a le réma. che c'è il rema. Donc, quand Dieu parle Quindi quando Dio parla des femmes, delle donne, ne vous mettez pas dans vos coins pour dire oh, la salut. non vi mettete lì e dite On parle de nous tous aujourd'hui. parliamo di tutte. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc ce soir-là, Quindi questa sera on s'adresse de nous tous. ci rivolgiamo tutti insieme. Alléluia. Amen. Les dames ont choisi dans le livre de Matthieu, Hanno scelto nel libro di Matteo 28, 28, verset 8. C'est ça? versetto 8. Moi, depuis que le frère m'a déposé sur mon Facebook, sincèrement. Da quando il fratello mi ha messo su Facebook, Alléluia. amen. Les femmes sont allées au tombeau. Le donne sono andate alla tomba. Pourquoi elles sont parties? Perché sono andate? Est-ce que c'est dans le hasard qu'elles se sont retrouvées E là? nel vuoto che si sono ritrovati lì. C'était des femmes qui avaient quelque chose Sono delle donne che avevano qualcosa en commun. in comune. C'était des femmes Delle donne qui ont accompagné Jésus che hanno accompagnato Gesù dans son ministère. nel suo ministero per 3 anni. Jésus marchait, Gesù camminava. La Bible déclare que La Bibbia dichiara che avant que Jésus allait même, prima che Gesù potesse andare a predicare, c'était elle qui partait loro andavano a pulire, Elle partait évangéliser. andavano ad Ils evangelizzare, arrivaient de maison à maison. andavano di casa in casa Comment Dieu a dit, e dicevano: ma soeur, sorella, prépare ton cœur. prepara il tuo cuore. Elle commençait à dire, Dicevano: mon frère, fratello, prépare ton cœur. prepara il tuo cuore. Toi, Te, dans ton église, nella tua chiesa, tu vas dans les maisons des gens. vai nella casa delle persone. La pasteur là, l'insulte, Il le pastore pasteur là, il insulta, il l'insulte. pastore insulta. Tu es en train de préparer le cœur de ton frère. Stai preparando il cuore di tuo fratello. Amen. Tu es en train de préparer le Stai cœur de ton preparando frère. il cuore di tuo fratello. Faisons attention. Facciamo attenzione. Le même nominateur Lo stesso que nominatore nous servons, che serviamo c'est Christ Jésus. è Cristo Gesù. Alléluia. Amen. Chacun de nous Ognuno di noi a son ministère. ha suo ministero, Mais on a le même Père. ma abbiamo lo stesso padre. Aujourd'hui, moi, je suis une missionnaire. Comme Sono on una a dit. missionaria, come lo dice la mamma. Moi, je prends ma voiture, ma vie. Prendo la macchina e sono dappertutto. Je vais ramasser prostituées. Prendo una prostituta, En Suisse, là-bas, je les ai ramassés pour elles. li ho presi e li ho Et portati. les dépose dans les églises. Li lascio nelle Même chiese. quand je vais dans les églises, là, Anche quando vado nelle le chiese, papa dit que voici leur maman. il papà dice: qua questa Et mamma. nous tous, on est leur maman. Dice: no, siamo tutte le loro mamme. Moi, j'ai fait mon travail. Io ho fatto il mio lavoro. J'ai planté. Ho piantato. Ça fait plus de 8 ans. È da 8 anni Je fais la mission partout. che faccio la missione dappertutto. Je peux même me permettre de dire je vais aller ouvrir des églises. Posso permettermi di aprire delle chiese? Mais pourquoi? Ma perché? Dieu m'a pas dit. Dio non me l'ha detto. Dieu m'a pas dit. Dio non me l'ha detto. Il m'a dit va Mi ha detto: vai a ramasser. prendere queste prostitute. Parce que moi-même, Perché io che ero qua j'étais aussi une prostituée. ero anche una prostituta. Je ne partais pas sur la route. pour Non aller- andavo sulla strada per prostituirmi, Le fait d'aller adorer. ma il fatto di adorare Nyangon. un'altra cosa, Canoué. J'étais dans Dieu de bas. delle cose straniere, anch'io, De mon pays. degli spiriti del mio paese. C'était une espèce de prostitution. Anche quella era la prostituzione. Amen. J'étais aussi. Anch'io lo ero. Si l'Éternel m'a franchi, Se il terreno mi ha illuminato, il m'a effacé mi ha complètement. cancellata, Il m'a donné une nouvelle mi ha identité. dato una nuova identità, Il m'a donné mi ha encore dato ancora une pièce d'identité. una nuova carta d'identità. Citoyenne des cieux. Je suis une citoyenne des cieux. Sono una cittadina del regno dei Je marche cieli. dans la rue. Quando cammino per la strada, Quelqu'un me voit. qualcuno mi Il vede, dit, t'es de quelle nationalité? dice: di che nazionalità sei? Il dit, c'est ma nationalité, tu veux. È la nazionalità che vuoi. Moi, je suis du citoyen. Io sono del cielo. C'est où? Dov'è? Celui que je sers, Quello che servo il s'appelle
le Dio. si chiama il Dio Re, Le roi des rois. il Re degli Re. Je suis une princesse. Sono una principessa. Non. Je ne suis pas ivoirienne. Non sono ivoriana. Je ne suis pas italienne. Non sono italiana. Je suis une princesse. Sono una principessa. Femme, Donne, porteuse de bonnes nouvelles. portando buona notizia. Qu'est-ce que tu apportes comme bonne nouvelle? Cosa dai come buona notizia? La servante de Dieu disait, La servitrice di Dio l'ha detto. tu as eu des frères qui étaient malades. Hai avuto dei fratelli malati. Tu as appelé le pompier. Hai chiamato l'ambulanza. Mais le pompier per excellence, c'est où? Ma l'ambulanza per eccellenza dov'è? Rakanda baye kora basheke roko Santa Bachiba. Femme vaillante. Donna vigorosa. Porteur de bonnes nouvelles. Portando buona La notizia. Bible dit dans le livre de Luc, La Bibbia dice che nel libro di Luca, quand l'ange l'a vu, quando l'angelo l'ha visto, il dit femme, dice donna, je te salue. ci saluto donna. L'ange s'est prosterné devant Grazie, toi. davanti a te. Oh femme, Conosci il tuo valore? tu portais le monde en toi. Ma avevi il mondo in te. Tu portais le monde en toi. Avevi il mondo in te. Alléluia. Amen. Ne te néglige pas. Non ti devi minimizzare. Tu as de la valeur devant Hai del Dieu. valore davanti a Dio. Femme vaillante. Donna vigorosa. Femme de valeur. Donna di valore. Porteuse de Portando bonnes di buona nouvelles. notizia. Tu portes quelle nouvelle? Che notizia porti? La Bible dit, La Bibbia dice, tu marqueras marcherai ta génération. la tua generazione. Dans les églises, Nelle chiese est-ce que vous marquez vos différences? marcate la differenza. Dans la génération, La vostra generazione. quand vous partez faire les courses au supermarché, Al mercato. la caissière est là. La cassiera è Elle lì. commence à parler. Inizia a parlare. Ah, il prosciutto là. Ah, il prosciutto. Ils ont augmenté le prix. Hanno aumentato il Il prezzo. dit oui. Dici sì. Moi où je suis là. Io lì dove Même sono. si ça coûte 10 millions. Anche se costa 10 J'ai milioni. un bon rapport avec Non l'argent. buon rapporto con i soldi. Parce que Perché le Dieu que je il sais, Dio che servo il m'a dit, mi ha detto malgré la famille, aujourd'hui tu passes partout. oggi passi dappertutto. Tutti piangono. La crisi. Quelle crise? Quale crisi? Joseph était chez Potiphar. Giuseppe era da Potifar. La Bible dit, La Bibbia dice il gérait tout. gestiva tutto. Il a donné à manger à ses méchants. Ha dato anche da mangiare ai suoi cattivi fratelli. Dei suoi cattivi. Ils l'ont jeté dans le trou. Che l'hanno buttato nel pozzo. Go dans votre famille là, non? Celui qui est méchant dans ma famille là. Quello che è cattivo della mia famiglia. Moi j'ai été nourri. Sono io che ti nutrirò. Alléluia. Amen. Femme, Donna, porteuse de bonnes nouvelles. portando buona notizia. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que toi, Te, tu portes la bonne nouvelle? facci la buona notizia. Même étant jeune, Anche essendo giovane, nous devons porter la bonne nouvelle. dobbiamo portare la buona Nous avons notizia. besoin d'avoir 50 Non ans. abbiamo bisogno di avere 50 anni. Même si tu as 15 ans, Anche se 15. tu dois montrer que Devi far vedere che Christ qui vit en toi, Cristo che vive in il te porte une vie. dà una vita. Quand tu passes Come passi derrière toi, dietro di te, tu laisses quel parfum? che profumo lasci? Aruna, Lasci un cattivo profumo. vous connaissez Aruna? C'est un parfum qui sent mauvais, non? Daoucha. Tu laisses C'est pas fait Daoucha. O Alléluia. lasci un buon profumo. Nous devons porter, Dobbiamo portare, donner dare des bons témoignages. delle buone testimonianze secondo le nostre Quand opere. les femmes qui s'élèvent, Sono delle donne che si même alzano, les hommes de Dieu, anche gli uomini di ils Dio, se proclament che si proclamano pasteur, pastore, apôtre, apostolo je ne sais pas e quoi. non so cos'altro. Mais derrière vous, vous allez. Ma dietro di voi cosa avete lasciato? Quand tu es parti là, Quando sei nato? dans ton église, tu as laissé Nella tua un chiesa cosa hai lasciato lì? Ton église attend, il prend feu. La tua chiesa sta prendendo fuoco Je te promets. e vai in giro. Je suis is, bis, L, is, double L, choc. Et puis change de ministère maintenant, tant qu'ils sont prophètes. Dans la Bible, il y a 5 ministères. Nella Bibbia ci sono 5 Aujourd'hui, ministeri Bible, il y a 2 Bibles. e oggi ci sono 2 On Bibbie. est des témoins de Jéhovah. Siamo diventati testimoni di Dio. Verset pour vous. Femme, Donna, porteuse de bonnes nouvelles. portando buona notizia. La nouvelle commence d'abord La notizia inizia già dans sa maison. nella sua casa. À Jérusalem. Amen. Dans ta maison. Nella tua casa. Même entre nous, les jeunes filles, Anche tra noi giovani. nous
doit être des conseillers Dobbiamo essere dei de consiglieri nos petites sœurs. dei nostri fratelli più Parce que piccoli. les jeunes filles qui sont en train de Perché i grandir, giovani che stanno crescendo elles ont besoin aussi de notre hanno conseil. bisogno del nostro consiglio. Amen. Amen. Elles ont besoin de nos Amen. conseils. Hanno bisogno. Il y a des jeunes qui Sono n'ont giovani jamais eu le conseil che non hanno mai avuto consigli par les mamans biologiques. dalla loro madre biologica. Malheureusement, toi que tu as connu Christ, Tu che hai conosciuto Cristo, que tu as quelque chose, che hai qualcosa, c'est à toi de dire, è a te di dire, ma petite soeur, tu es sorella, en train de te tromper. ti stai sbagliando? Mon petit frère, tu es Fratello, en train de te ti tromper. stai sbagliando? Mets-toi sur le bon chemin. Porteuse de bonne Portate una buona notizia. Domani, Quand la soeur ou le frère quando la sorella o il fratello sera sage, sarà saggio, tu vas gagner un frère. hai guadagnato un fratello. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Femme, Donna, porteuse de bonne portate una buona notizia. Tu es là pour mettre les gens, pour prendre sur la croix, Sei lì a mettere le persone in croce ou tu es là pour aimer. o sei lì per amare? Amen. Parce que Amen. porter les bonnes nouvelles, Perché per dare una buona notizia va dans 1 Corinthiens 13. vai in 1 Corinzi 13. Une personne remplie d'amour. Devi essere una persona riempita di amore, perché la Bibbia dice L'amour pardonne tout. l'amore perdona tutto, L'amour supporte tout. l'amore sopporta, L'amour ne condamne pas. l'amore non condanna, L'amour ne sent pas. l'amore non si goccia, L'amour n'est pas orgueilleux. l'amore non è L'amour orgoglioso, c'est pas son intérêt. l'amore non cerca i suoi interessi. On a ça dans nos églises. Abbiamo nelle nostre On chiese, a ça dans nos caractères. abbiamo questo nel nostro carattere. Donna, Porteuse de bonne nouvelles. portate una buona notizia. Alléluia. Amen. Soyons vraiment Siamo veramente l'image de Christ. l'immagine di Cristo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas aujourd'hui, c'est pas mon temps, faut pas évoluer trop. Pour terminer, Per finire, la sœur Bénédicte a touché la sorella ha toccato qualcosa qui était à côté aussi des. che era vicino a quello che volevo dire. On prend le livre des Actes des Apôtres, Atti degli Apostoli, chapitre 12. capitolo 12. Après avoir, quand elle a prêché, parce que de façon elle a décortiqué, mon message comme l'esprit était un, Lo spirito era uno. j'avais commencé dans Actes des Apôtres, chapitre 11. Avevo iniziato Atti degli Apostoli, Atti, capitolo 11, J'avais commencé de 19 da 19 jusqu'à 26. fino a 26. Mais elle a touché, je ne vais pas les faire. Ma ha toccato, lo farò una C'est ripetizione. notre comportement Perché il nostro comportamento qui va se faire dire che si farà dire che questo o questa est un chrétien. è un cristiano o una Alléluia. cristiana. Mais vous regardez Ma guardate, l'œuvre de la femme. l'opera della donna. Acte 12, 12. Atti 12, La 12. Bible dit après. La Bibbia dice che dopo, Excusez-moi, les yeux là, les yeux petits là, je suis en train de me lâcher un peu. Alléluia. La Bible dit Acte 12, 12. Atti 12, 12. Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où certain nombre de personnes étaient unies et priaient. Alléluia. Amen. La maman a parlé de l'union. La mamma ha parlato dell'unione. C'est-à-dire que tout fait partie Tutto fa parte du paquet. del pacchetto. Tu ne peux pas servir Dieu Non puoi servire Dio et te mettre à part. e mettiti da parte. Celui qui reste seulement à part. La Bibbia dice che quello che si mette da parte cerca i suoi interessi. Donc c'est-à-dire que nous devons être tous unis Dobbiamo essere tutti uniti et prier. e pregare. Parce que tu ne peux pas Non servir puoi Dieu. servire Dio Tu dis moi je suis individuel. e dici io sono individuale, L'autre là, l'altro lì, son il suo comportement. comportamento Elle est tellement gonflée. è talmente pieno di sé, è talmente pieno di Quand sé. moi-même je le vois, Quando io lo vedo, il m'énerve mi dà tellement. sui nervi, Je talmente préfère tanto. m'asseoir dans ma maison Meglio pour stare a prier. casa mia a pregare. Mais si tu as vu qu'il est gonflé, Ma se hai visto che è pieno di sé, toi que tu es plein, tu es plein de Saint-Esprit, tu che sei pieno dello Spirito Santo, parla, tu dis fire. dici fuoco. Orgueil, là, tu peux détruire. Orgoglio, puoi distruggerlo. La Bible dit t'a donné la clé. La Bibbia dice che ci ha dato la chiave per aprire il cielo. L'esprit qui est dans ton Lo frère, spirito che è nel tuo fratello c'est toi ta prière qui a détruit. è la tua preghiera che lo distruggerà. Tu allais te bonner pour les critiquer. Andrai in giro a parlargli male Pour que l'église aille. affinché la Chiesa possa andare più in fondo. Alléluia. Amen. Unisons-nous. Uniamoci, Aimons Jésus. amiamo Gesù Dans la solidarité. nella solidarietà, Dans l'amour. nell'amore. L'amour. Je ne parle pas de l'amour. Non sto parlando dell'amore, Alors l'amour qu'on parle là, non? Il y a di beaucoup quello d'amour. amore, ci sono molti amori. Il y a l'amour filial, non? C'è l'amore Une mère ou che un una, père donne à son una enfant. madre o il padre dà al figlio.
Je ne parle pas de ça. Non sto parlando di questo amore. Je ne parle pas de l'amour Eros aussi. Non parlo neanche di quell'altro C'est amore. l'amour qui aime son intérêt. È l'amore che ama i suoi interessi. Vous voyez la jeune fille là, non? La giovane, Quand elle est amoureuse là, quando è innamorata, c'est pire que pigeon. è peggio di piccioni. Pigeon, tu la vois dans le métro là. Demain là, s'il lui dit quelque chose là, Se le dice qualcosa, è finita. non andiamo più. On appelle l'amour Eros. Lo chiamiamo amore di Parce interessi. qu'elle aime son intérêt. Perché ama i suoi Je interessi. parle de l'amour. Parlo dell'amore. Agapé. Dell'amore di agape. L'amour qui pardonne Dell'amore tout. che perdona L'amour tutto. qui excuse tout. L'amore che L'amour scusa que tutto. je t'aime, je m'en L'amore fous. che si ama non interessa se non mi ami. Io ti amo lo stesso. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse son Che Dio benedica. Alléluia.